Diniati. Kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Silakan, Dok. Dokter Teresia. Oke, siap. Ya, eh, selamat sore. Selamat sore, Dok. Suara saya kedengaran? Terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya Tricia Dimiati. Saya sudah kunjungi rumah sakit ini. Saya pergi ke rumah sakit ini tanggal 7 Juni baru-baru ini dan tidak ketemu Profesor Tan, tetapi ketemu direksinya. Pertanyaan saya, yang ingin saya tanya, apakah di rumah sakit ini menggunakan genetik sel yang sekarang lagi berkembang? Kalau pasien ini kan pakai tindakan pisau itu, tetapi tetap radiasi dan kemo. Nah, yang saya dengar, yang paling baru sekarang adalah dengan genetik sel tanpa kemo. Yang ingin saya tanya, apakah di rumah sakit ini berapa persen pasien yang sembuh terapi yang sekarang mereka lakukan? Satu. Kedua, apakah pasien lebih banyak laki-laki atau wanita? Ketiga, berapa biayanya kalau terapi? Terima kasih. Empat, dengan genetik ya, gensek. Oke, baik. Genesek. Terima kasih. Ya, dengan kinetik ya, Dok. Dok Teresia. Ya, Oke, terima kasih. Mungkin Pak Wira bisa bantu ini, meneruskan ke Dokter Cheng. 郑主任，有想知道那个病人的大部分是女的还是男的？我们的案例展示是吧？啊，对啊，案例展示在都是在我自己做的病人。没有，在你的医院的病人患者都是更多是男的还是跟女的？哪个分期啊？啊，我们接触的多数都是晚期和局部晚期，早期的很少，早期的不到10%。在你的医院，在佛山医院，的患者，女的患者还是男的患者比较多？男的患者多一点。哦，oke. Dalam rumah sakitnya itu pasien laki-laki lebih banyak. Terus apalagi tadi ya dok ya? Dok, Berapa persen kesembuhannya? oh berapa? Kesembuhan rate kesembuhannya. 这就是那个发病率，那个可以捐治疗的是多少？你再重复一遍。呃那痊愈的发病率是多少？在你的医院？我们医院发病率那个痊愈的可以这痊个痊愈的痊愈的有吗？痊愈的是早期的做手术的病人。如果是单纯精准放疗的有一个病人是到现在存活了有5年了。因为我们其实做的病例其实不是很多，因为胰腺癌通常是以手术治疗为主。就是50%吗？还是30%还是什么？你说是这个我们放疗的病人还是手术的病人？放疗的病人有痊愈的吗？可以。单纯放疗病人痊愈的机会比较少，因为第一，我们做放疗病人99%都是晚期或者说局部晚期，都不可手术的病人。所以我们的这个治疗是以一个延长寿命改善生活质量为目标，而不是说根治性的治疗。Baik Ibu, ini pasien yang apabila masih dalam tahap awal, maka kemungkinan sembuh totalnya itu akan sangat tinggi. Apabila sudah stadium yang akhir, maka sangat tipis untuk kesembuhannya totalnya. Itu karena pasien yang kebanyakan datang ke rumah sakitnya ini sudah stadiumnya sudah tahap akhir, maka kebanyakan pasien ini yang sembuh total itu sangat jarang sekali.
tuh. Tapi bisa memperbaiki proses kehidupannya jadi lebih baik dari sini. 对于这种局部晚期或者晚期的病人，我们的治疗策略是，如果按标准的方案做全身化疗，其实病人的整个身体状态，整个生活质量是比较差的，延长寿命其实这从临床研究的数据来说也不是很明显，所以在这种情况下，我们会采用一个以精准放疗这种相对无创的一种手段来控制肿瘤。首先第一是控制疼痛，改善生活质量，让病人延长有质量的生命。Oke, jadinya ini karena sudah tahap akhir kebanyakan kita fokusnya ke bagian untuk improve kualitas hidupnya dan juga untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh pasien. Selain itu, ya terapi yang kita lakukan itu adalah proses jangka panjang. Jadinya itu sangat susah diberitahu berapa besar presentasi kesembuhan. 通常我们 Boleh 临 boleh 床上 boleh saya lanjut pertanyaannya? Ya, Gimana Bu. Dokter Teresa? Tadi kan mungkin Karena pengobatannya cukup panjang, andai kata kami kirim pasien ke sana, itu tinggal di dalam sana, terus apakah keluarganya boleh semacam kos, mungkin kan pasien sendiri. Apakah fasilitas yang diberikan kepada pasien Indonesia jika berobat ke sana? Apakah cenderung fasilitas diberikan kepada pasien Jukwo ke pinjam baik, cimen baik. yang dimana ien ni mana pen pau semua cik pinjam cak fei chang, apakah dia dijemput ada translate karena kalau orang Indonesia tidak bisa bahasa Mandarin kan kesian ya. Nah, Iya. apakah ada translate Yukan Ikma, apakah keluarganya boleh tinggal di dalam. Nah, total tuh pertama kali datang itu butuh berapa hari, berapa kosnya. Karena uangnya kan perlu diperhitungkan. Oke. Terima Cenderung kasih. Eh, Mungkin bisa disampaikan langsung di pertanyaan terakhir dari Dokter Teresa. 郑主任，如果有英语的病人来到你的医院，就是那个费用会多少呢？就是还有其他的服务吗？比如说从机场接触呢，然后还有那个住宿呢，有什么安排的？首先具体费用的话，就是还是要看病人的病情，还有就是他的采取的一个治疗的一个方案，这个不能有一个很确定的一个数目，那不同的病人他确实包括精准放疗也好，有采用这种极限加速器的，也有采用射波刀的，它的费用都有很大的差别。还有就是至于服务这块呢，我们总体通常来说，我们残疾的一个整个服务还是比较好的。我们这个方面可能接下来可能让我们的国际服务部来跟你们解答会比较更加合适一些。但是一般来说，按我们的经验，通常国外来的病人都是自己来到机场，如果能自己到了机场，我们通常在广州白云机场，如果能直接自己过来，就直接过到我们长医。如果觉得不熟悉的话，我们可以派人去那边对接，到机场对接，一般来说是没问题的。然后对病人的家属呢，有住宿吗？还是有什么安排呢？住宿的话，一般来说就通常是在住酒店，或者说就是如果是有陪人床咯。哦，好的。通常来说我们会安排住一个包间或者双人房这样，那让家属住得比较舒服一点。Oh, ada. Itu pasiennya kalau datang ke sana di airport, kalau bisa datang sendiri itu yang paling bagus. Tapi kalau emang nggak bisa datang, bisa hubungi bagian international relationship-nya rumah sakit, maka dari situ akan dikirim satu bagian untuk menjemput dari dari airport ke rumah sakit. Untuk keluarga pasiennya yang datang mendampingi,
nanti bisa ada diatur tempat tinggalnya. Biasanya sih ada hotel ataupun juga ada kayak kamar kos-kosan gitu. Itu ya, Bu. Baik, baik, terima kasih Kalau Dr. Tracy. Pak Wira mungkin boleh ditanya ke Dr. Chen, beliau bisa kira berapa menit lagi untuk sesi tanya jawab?呃 Pertanyaannya lumayan banyak ini. OK，郑主任，你还有时间吗？还有几分钟的时间？可以，没问题。没问题，没有看时间是吧？Bisa ada waktu dokter. Oke, berarti masih ada 15 menit cukup atau ini cukup ya? Cukup? Ah, Oke, baik Bapak Ibu, ini nanti ada beberapa hal yang terkait. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Dokter Sugeng. Ini ditanyakan apakah pengobatan kanker pankreas stadium 2 bisa kolaborasi pengobatan kimia dengan herbal? Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih. OK，郑主任，这个癌症呢，可以跟西药和中药一起治疗吗？还是什么？我们通常是根据首先以西医治疗为主，中医通过一些内服或者是中医外治的方法来减轻我们治疗的一些副反应，包括改善病人的一个食欲，然后缓解一些消化不良的一些症状，都可以哦的。，OK，好的。Biasanya pengobatan yang ini, eh, pengobatan utamanya menggunakan pengobatan medis ya. Jadi ini obat-obatannya obat medis dari obat kimia. Tapi akan diberikan obat herbal dari TCM itu untuk membantu pencernaannya, untuk membantu mengurangi rasa sakitnya gitu. Oke, Oke, next. baik. Mungkin itu Dokter Sugeng. Mudah-mudahan bisa menjawab terkait dengan kolaborasi ya, di membantu mengurangi. Nah, oke. Berikutnya ini dari saya bacakan dulu yang ada di chat. Nanti setelah itu nanti mungkin dari dari Bu Elsa akan ini. Nah, satu lagi dari Sinta. Gejala awal yang patut dicurigai itu seperti apa? Pada saat dicurigai ada kanker pankreas. Apakah hanya sakit perut saja di daerah tengah atau seperti apa? Seperti itu, Pak Wir. 郑主任，这个癌症的症状就是出诊的时候是什么情况？是怎么诊断这个癌症的？比如说肚子疼吗？还是什么疼？因为肚子疼也是不一定是癌症是这样。还有那个癌症也不可以摸，在肚子上不能摸到，是吧？胰腺癌通常刚开始的症状它是没有很突出的，跟一般的一个慢性的一个消化系统的疾病没有什么很大的差异，通常是一个消化不良还有就是腹胀这些早期的一些症状，但是真正来说，到了比较中晚期的时候，它会表现为上腹部的疼痛放射到腰背部这是比较典型的了。还有就是一些肿瘤导致一个胆道梗阻，引起一个黄疸最后的话更晚期的话会出现一些腹膜的剥散腹水还有就是一个恶病子的状态，营养不良恶病子。好的。Gejala utamanya patut dicurigai adalah misalkan kayak gangguan pencernaan, misalkan mual-mual, tidak enak badan, terus sakit perut. Itu biasanya gejala-gejala awal dari kanker pankreas ini. Terus kalau sudah stadium 2, biasanya itu mulai dari perut depan sakitnya hingga ke bagian belakang, ke pinggang sakitnya, menyebar ke belakang. Jadinya itu mulai mengeras dari situ. Emang belum bisa diraba, tapi kalau emang mau lebih pastinya lagi harus dilakukan MRI, CT itu untuk lebih pastinya, jangan cuma
ditebak-tebak aja. Ya, Oke, baik. baik. Mudah-mudahan terjawab tadi Mbak ini ya, Ibu Sinta ya. Baik, mungkin oke, izin host kepada Bu Selvi mungkin bisa unmute. Ini ada Elsa Tan bisa menjelaskan terkait dengan tadi kaitannya dengan eh, servis ya di Posan Posun Changsen ini. Mohon bantuannya mengunmute Elsa Tan. Oh, yeah, 你好. Hi. Eh, Yes, I'm Elsa. I'm from Foshan Changcheng Hospital. I'm with Dr. Chen, actually. I'm from the Okay, thank international you. department. Because Okay, thank I heard that you are asking questions about airport pickup and the hotel recommendations, and that's actually our services to our international patients. We provide a hotel recommendation nearby our hospital with different levels, with different budgets. And also, we can arrange the car to pick the patient and families from the airport directly to our hospital or to the hotel, depending on the schedule. So, yeah, because I want to Okay, let you know. Yeah, I want to let you know. okay. Okay. Mhm. Okay, thank you, Mr. Elsa. Maybe you can give your contact person to the committee, maybe so the Yes. audience will ask more detail about the services. Yes, of Okay, course, of course. okay, And also, if you and the doctors and if you have any like patients has any inquiries about the medical related how to get treated in China or in our hospital, you can contact us so we can give some recommendations first and also do a consultation online like this so the doctors can talk directly to the patients and the families and give them recommendations. And if they agree and with the treatment and also the estimate cost, then they can come to our hospital, to make sure that they know what will happen if they come. So to rest assured. okay. Wow, that's great services. So maybe you can give your contact person to everyone or maybe to committee. I think it's Sure, very sure, good. sure. Maybe Dr. Teresia that very good explanation from Elsa. Okay, thank Mhm, you, mhm. Mrs. Elsa Tan. Thank you, Oke, thank you. ya. Oke, berikutnya izin saya melanjutkan. Ini ada beberapa pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Gunawan. Izin tanya tadi, apa bedanya CyberKnife dengan terhadap Gamma Knife? Apakah Gamma Knife dapat digunakan sebagai modalitas radioterapi pada kasus kanker pankreas ini? Dan berapa signifikansi atau akurasinya? Terima kasih. Mohon Pak Wira melanjutkan. 郑主任，那个射波道跟那个加波道有什么区别呢？这个加膜道可以用治疗这个癌症吗？伽马刀通常是用在头部，它要用一个有创的一个头罩来固定，来照射肿瘤。通常对颅内的肿瘤，它是如果是小于3公分的，伽马刀是有一定的优势的。但是呢，就射波刀呢，是一个无创的一个头膜固定，就不用打钉。就因为伽马刀它做这个的头颅固定的时候，其实病人还是很痛苦的。而且通常来说是伽马刀只能够做一次不能重复的照射。射波刀的话，它是通过100多的一个射野的方向来照射，聚焦在肿瘤上，那肿瘤的剂量可以达到这个伽马刀那一样的精度然后呢它对这个病人的一个身体的要求没有那么高。而且它是一个无创的一个照射。好的。Perbedaan CyberKnife sama Gamma Knife. Gamma Knife itu lebih sakit daripada CyberKnife. Jadinya CyberKnife itu lebih nggak ada nyeri ya. Terus juga Gamma Knife cuma dapat digunakan 1 kali pada pasien dan juga harus melihat gimana kondisi pasiennya.
Kalau pasiennya lemah sekali tidak dapat digunakan. Ya, tapi CyberKnife dapat dilakukan berkali-kali juga tanpa nyeri. Jadinya lebih bagus untuk terapi kanker. Terus juga ini presisi dari CyberKnife juga lebih akurat, lebih kecil, maksudnya jadi lebih presisinya lebih baik daripada dengan gamma knife. 这波刀比伽马刀的适应症要广很多。这波刀在全身除了一个腔道的肿瘤，其他实体肿瘤都可以，包括一个中枢神经系统，一个肺部、肝脏、骨头、腹膜后淋巴，这些器官都可以用这波刀做治疗，而且它的肿瘤的最大径不限于3公分，我们做到6、7公分都没问题。好的。CyberKnife bisa digunakan untuk berbagai macam jenis kanker, jadi bukan untuk kanker pankreas saja. Jadi misalkan kanker yang ada di saluran pernapasan ataupun saluran pencernaan juga bisa digunakan karena presisinya lebih baik, jadinya lebih di-prefer untuk menggunakan CyberKnife daripada gamma knife. 尤其在这个活动的器官好像肺和肝这些肿瘤，射不刀它有它天然的优势，它是能追着这个肿瘤来照射。Ya, terutama pada kanker hati ataupun kanker paru-paru, ini lebih baik digunakan CyberKnife, lebih unggul ya CyberKnife daripada gamma knife. Jadinya lebih banyak digunakan CyberKnife sekarang. 伽马刀在这方面，我们国内是不太主张用于体部肿瘤的照射。Gamma knife itu kebanyakan nggak digunakan pada bagian badan, itu kebanyakan digunakan untuk bagian kepala. Oke. Oke, kayak. Baik. Terima kasih Dr. Chen, terima kasih Pak Wira. Mungkin mudah-mudahan tadi Pak Gunawan bisa terjawab dengan baik. Yang berikutnya mungkin dari pertanyaan Bapak Andreas, ini tadi ada ada kaitan dengan kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid. Pertanyaannya, apakah efek pengobatan kanker pankreas ini sampai kepada kelenjar-kelenjar tadi? Hubungannya seperti apa? Mungkin itu. Ini saya jawabin aja ya. Ini tadi kan maksudnya itu bukannya hubungannya maksudnya itu kelenjar getah bening itu metastasisnya, jadi sudah menjalar ke kelenjar getah bening, bukan karena kelenjar getah beningnya itu jadi cancer. Gitu. Oke, berarti malah tadi ini itu, ya. yang tadi kasus pasien itu dia emang dia awalnya dia ada penyakit tiroid, jadinya kankernya itu jadi karena sudah lama jadi menyebabkan tiroidnya kambuh kembali itu tadi. Oke. Berarti ini komplikasinya seperti itu ya, Pak Wira ya? Iya, ini saya tidak bisa tanyakan kali ya. Oke, baik. Berikutnya ini dari Liam Lia dan Dana, ini terkait dengan Ibu Dana mungkin ya, terkait dengan alergi. Nah, mungkin bisa ditanyakan Pak Wira, apakah yang alergi lebih mudah terjangkit dan maksudnya seperti apa nanti faktor penyebab ada alergi tersebut? Terima kasih. 郑主任，这个过敏啊，就是有什么过敏可以研究这个癌症啊？有什么办法可以治疗这个癌症？这个过敏？过敏只是胰腺癌的一些高危因素，它不能说过敏就直接导致胰腺癌。Itu alergi, maksudnya itu adalah alergi terhadap obat-obat tertentu ataupun mungkin zat-zat tertentu. Jadinya itu 跟这个体质有关。什么不好意思？就是过敏体质相对来说得胰腺癌的风险比我们没有过敏的人要高一些，它不能说是过敏就导致胰腺癌。Maksudnya kalau yang ada alergi sama yang tidak ada alergi, kemungkinan yang ada alergi terjangkit kanker pankreas itu lebih tinggi daripada yang tidak ada alergi. Jadinya bukan gimana, jadinya maksudnya karena mungkin komin itu udah ada alergi, daya tahan tubuhnya emang udah rendah ya, jadinya lebih cepat terjangkit penyakit kanker pankreas daripada yang tidak gitu. Oke, baik. Oke, kita mungkin
Ibu, silakan. Mungkin bisa, mohon host untuk bisa meng-unmute. Mohon maaf jika ini Ibu Dana atau host, mohon bantuannya. Oke, silakan. Silakan sudah di-unmute. Mohon maaf, ini Ibu atau Dana? Oke, baik. Ibu Dana atau ini silakan kalau jika ada yang mau disampaikan, boleh langsung sudah di-unmute. Mungkin khawatirnya tertekan ya. Oke, kita lanjut dulu sambil nanti ini. Ini ada pertanyaan juga dari Pradi Gunarso. Ini bagaimana cara menjaga pankreas tetap sehat hingga usia 80-90 tahun nih? Ada tips-tips ini untuk menjaga tadi kan selain tadi faktor risiko tadi kan beberapa lumayan banyak ya faktor risiko, tapi bagaimana cara kita menjaga agar di usia tua kita ini bisa lebih sehat khususnya untuk menjaga pankreas. 郑主任有什么意见可以帮我们保健啊这个蛋的这个账呢？可以活到长命百岁呢？啊，保健啊。保健可以避免这个癌症。哦，首先第一的话就是最主要还是要有一个健康的一个生活方式，就是一个按时做事，就是早睡早起，还有就是保证一个乐观的心态，劳逸结合，合理的营养。合理的营养就是目前来说，我们现代的人的话，就是要避免过多的糖分的摄入，就是以优质蛋白和维生素、纤维素、新鲜水果这些健康的饮食方式，但是煎炸了、腌的东西尽量避免或者减少进食，还有包括油腻这些东西、这些食物。很多食物是含有致癌物的，尤其是那些腌制的食物，包括那些加工的食品。我们如果要想尽量减少得癌症的机会，尽量食物方面尽量用原始的东西，就是自己家里煮的这些不要过分加工。还有就是饮水方面的安全也是很重要。有些落后的地方的饮水都有污染这些就比较容易出现这个癌症的一个发生和发展。好的，谢谢。Tips-tipsnya yang tadi diberikan oleh dokter itu menjaga hidup sehat ya, itu harus pasti tetap jaga hidup sehat, terus jaga makan, misalkan kurangi gula, karena pankreas kan nggak suka gula, juga nggak suka kurangi yang berlemak gitu. Terus kalau bisa makan sayuran buah-buahan yang segar, jangan sayuran yang sudah diasinkan atau diawetkan, ataupun mungkin banyak makanan kalengan, karena itu banyak zat-zat yang tidak baik. Dan juga makan kalau bisa jangan terlalu banyak makan yang udah digoreng atau dipanggang atau dibakar, karena itu makanan yang terlalu digoreng terlalu lama, dibakar terlalu lama itu merupakan satu faktor dari penyebab kanker yang paling banyak. Juga mesti jaga juga pikiran sama kondisi tubuh secara overall. 我们中国有几千年的历史文化，有一句话就是日赤而作，日落而息，就是意思就是说在早上太阳出来了我们就起床，然后晚上就是太阳落山了我们就要回到家里休息。通常目前的研究建议我们的睡眠尽量在10点钟以前进入一个睡眠状态。
10点到凌晨2点钟是我们机体免疫力重建的一个非常重要的时机。Oke, satu lagi dari perpatah dari Cina katanya itu kita harus mengikuti geraknya matahari ya. Misalkan mataharinya udah keluar, kita udah harus bangun. Mataharinya udah terbenam, kita sudah harus beristirahat. Ya gitu. Makanya itu dari research yang terbaru dibilang katanya jam yang terbaik untuk kita tidur itu adalah antara jam 10 sampai jam 5 pagi. Itu kita mesti tidur jam segitu. Jangan kita nggak tidur ya, nggak bagus juga untuk badan. 免疫力是这个战胜一切疾病的最有效的武器。所以要长寿的话，就是要千方百计重建或者增强我们自身的免疫力，然后避免一些致癌的，就是有毒的一些不利的环境对我们身体进行伤害。Satu lagi kita harus jaga imunitas tubuh kita juga. Dengan menjaga imunitas kita juga itu ya harus makan makanan sehat, harus menjaga lingkungan kita. Lingkungan kita itu sangat penting. Ya, jadinya dari lingkungan kita itu misalkan ada polusi atau ada apa, itu bisa menjadi faktor dari penyebab kanker. 还有就是不良的生活方式，包括烟酒这些，要尽量避免。还有就是要这个定期的一个体检，来早期发现一些早期的肿瘤，这是能争取这个最好的疗效、最有力的手段。通常中晚期肿瘤，不管我们手术也好，放化疗也好，只是一个控制它已经产生了以后，通常在血液里面，或者说我们的淋巴系统里面，它会有一些肿瘤的干细胞，是我们常规的方法是没办法去消除的。Satu lagi, ini kita harus jaga kesehatan kita, harus melakukan medical check-up yang harus rutin. Ini kalau kanker yang masih stadium awal itu masih lebih bagus, lebih cepat, masih bisa prospektifnya masih lebih baik daripada yang sudah stadium lanjut. Jadinya walaupun kalau kanker sudah ada di dalam sistem kita itu susah sekali untuk dikeluarkan dari sistem kita. 所以要争取活到100岁第一要避免2个病，一个是心脑血管病，一个是癌症。然后目前来说，如果已经得了癌症，还想争取活到100岁的话，可能要寄希望于我们的细胞免疫治疗，包括 TIL、CAR-T、TCR-T 这种癌症疫苗这种最新型的一个方法，看后面的临床研究能不能达到一个更理想的一个结果。Ya, kita harus melakukan apa? 可以再说一遍吗？不好意思。郑主任可以再说一遍吗？就是要争取活到100岁，就是要尽量避免有2种致命性的疾病，一个是心脑血管病，一个是癌症。然后如果已经得了癌症，还想活到争取100岁的话，那只有寄希望于我们的细胞免疫治疗，包括 TIL、TCR-T、CAR-T 这些，包括癌症疫苗，这是新型的一个细胞免疫治疗的方法。因为这个是从根源上来提升我们的免疫力，来彻底的清除这个肿瘤。Oke, ya kalau kita sudah mendapatkan ini kanker, kita harus segera melakukan terapi. Terapi yang tepat itu biasa dengan imunoterapi, terapi yang paling baik untuk stadium masih awal-awal punya. Maka untuk ini baiknya dideteksi awal dan juga mengobati secara cepat langsung. Maka itu kita akan masih bisa ada harapan untuk hidup sampai 80 sampai 90 tahun. Oke. Baik, thank you Mr. Chen. Thank you, terima kasih. Nah, tadi ya Bapak Ibu menarik, jadi kaitan dengan bagaimana kita menjaga pola hidup yang baik. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Chen. Tadi banyak pembahasan dan mudah-mudahan ya
mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan apa yang disampaikan Dr. Chen dan tentunya menjadi tadi dikatakan bahwa dari awal kita coba apa ya, mitigasi. Nah, mitigasi mencegah gitu ya, mencegah untuk jangan sampai terjadi adanya kanker. Nah, jadi bagaimana kita tadi dengan sekali pola hidup, terus nanti apa, bagaimana kegiatan-kegiatan aktivitas fisik dan lain-lainnya. Nanti mohon tadi bantuannya kepada apa, kepada mungkin dari Pikti untuk kaitan dengan dari mana apa untuk kontak person jika ada partisipan atau dari apa dari bahkan dari Indonesia mungkin mau berobat ke sana ya, mau ke obat ke sana, terus mungkin bisa di-share kontak person untuk dari tadi. Nah, tadi mungkin Bu Dana, mohon maaf tadi disampaikan bahwa memang yang alergi itu lebih apa lebih resiko lebih tinggi ya, resiko lebih tinggi dibandingkan yang tidak mempunyai alergi. Seperti itu karena kondisi apa anti imun dan lainnya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Sebelum kita tutup akan ada pembicaraan pemberian apa pemberian sertifikat kepada narasumber. Oke, terima kasih Dr. Chen Bingguang atas partisipasinya dan atas penjelasan yang baik dalam seminar kali ini. Terima kasih, Pak Wira. Mohon melanjutkan. 郑主任，很感谢今天的讲座，非常非常感谢，很有开眼的。不用客气，不用客气啊，啊我们以后多交流啊，欢迎你们好的到佛山来。好的terima kasih dari Dr. Chen bilang terima kasih juga silakan datang mengunjungi ke Fosan. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Thank you, Dr. Chen. Oke, berikutnya mungkin terima kasih mungkin ke Pak Wira dulu. Nah, terima kasih Pak Wira. Mudah-mudahan terus berkolaborasi dengan kami atas waktunya untuk menerjemahkan tadi dari awal sampai akhir. Mohon maaf, mungkin nanti tadi mohon maaf ya sebelumnya Dr. Hilman tidak bisa closing statement. Oke, terima kasih Dr. Wira, saya sampaikan sertifikatnya. Ya, baik, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi jika ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti minggu depan kita akan ada sesi berikutnya, yaitu kaitannya dengan bagaimana integrated care for coronary artery disease. Jadi ini nanti akan disampaikan oleh dari speaker pertama, Dr. Abdul Halim, spesialis mohon maaf, ada speaker dua, Dr. Peng Yucheng, Director of the Heart Center of Ocean Posun, dengan dimoderatori oleh Nurse Saiful Nuri Anwar. Ini nanti interpreternya ada Ching Fen, closing nanti ada Dr. Joko Indra Julius. Mudah-mudahan bisa bergabung kembali di minggu depan, dan sekali lagi ini merupakan materi yang baik. Mohon maaf ya, sekali lagi jika ada kekurangan, tentunya harapan kami kegiatan ini terus mohon maaf Bapak dan Ibu jika ada kekurangan, dan tentunya harapannya kita bisa terus sehat dan lebih bergerak lagi, berjaya lagi, dan sampai bertemu dengan kegiatan berikutnya. Terima kasih kepada para pembicara, kepada interpreter, kepada peserta, dan kepada semuanya yang ikut sampai sore hari ini. Mohon maaf.